ओम शांति। आज बाबा की 15 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है। पावन बनने के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है। यही मुख्य सब्जेक्ट है। यही मुख्य सब्जेक्ट है। इस योग बल से तुम सर्विसेबल गुणवान बन सकते हो। इस योग बल से तुम सर्विसेबल गुणवान बन सकते हो। बाबा बोलছেন যোগ করা খুব জরুরি। পবিত্রও হবে, গুণবানও হবে, সার্ভিসেবলও হতে পারে। प्रश्न, तुम बच्चे जो योग सीखते हो, यही सबसे निराला योग है। कैसे? तुम बच्चे जो योग सीखते हो, यही सबसे निराला योग है। कैसे? उत्तर, आज तक जो योग सीखते या सिखाते आए, आज तक जो योग सीखते या सिखाते आए, वो मनुष्यों के साथ योग जुटा। वो मनुष्यों के साथ योग जुटा। लेकिन अभी हम निराकार के साथ योग लगाते हैं। निराकार आत्मा, निराकार बाप को याद करे, यह है सबसे निराली बात। निराकार आत्मा निराकार बाप को याद करे, यह है सबसे निराली बात। दुनिया में कोई भगवान को याद भी करते तो बिगर परिचय। दुनिया में कोई भगवान को याद भी करते तो बिगर परिचय। ऑक्यूपेशन के बिना किसी को याद करना, ऑक्यूपेशन के बिना किसी को याद करना
यह भक्ति है, यह भक्ति है। ज्ञानवान बच्चे परिचय सहित याद करते हैं। ज्ञानवान बच्चे परिचय सहित याद करते हैं। বাবা বলছেন দুনিয়াওয়ালা মানুষেরা ভগবানের পরিচয় ঠিকানা জানে বিনাই যোগ লাগায়, আর বাবার বাচ্চারা শিব বাবা যেমন আছে, যেখানে আছে, যেভাবে আছে সেই হিসাবে ডাইরেক্ট শিব বাবার সঙ্গে যোগ লাগায়। ओम शांति। रूहानी बाप बेट बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को पहले पहले तो बाप का परिचय मिला है। छोटा बच्चा पैदा होता है तो उनको पहले पहले माँ बाप का परिचय मिलता है। तो आगे छोटो বাচ্চাকে শেখানো হয় এটা তোমার মা আছে, এটা তোমার বাবা আছে। প্রথম পরিচয় কারোর সঙ্গে মা বাবার সঙ্গে করা হয়। তো বাবা বলছেন ওই রকম শিব বাবা এসে বলেছে যে হে আত্মা বাচ্চা, আমি তোমার বাবা আছি। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं, जिनको रचता बाप का परिचय मिला है। यह भी बच्चे जानते हैं ऊंचे ते ऊंच बाप ही है, उनकी महिमा बतानी है। महिमा गाते भी हैं। शिवाय नमः, ब्रह्मा नमः, विष्णु नमः शोभता नहीं। शिवाय नमः शोभता है, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः अक्षर शोभता नहीं। उन्हों को देवता कहना पड़े। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर ওদেরকে বলা হয় দেবতা, আর শিবকে বলা হয় পরমাত্মা। তো দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে। ऊंचे ते ऊंच है भगवान। जब कोई आते हैं तो पहले पहले बाप की महिमा जरूर बतानी है। वो सुप्रीम बाप है। बच्चे भूल जाते हैं कि बाप की महिमा कैसे सुनाए। तो बाबा बोलছেন যখন সেকেন্ডের লেসন হয় কোর্সে, যখন বাবার শিব বাবার পরিচয় দেবে তখন কি করবে, দেখবে চিত্রতে বাবার 32টা গুণ কর্ম লেখা আছে। তো শিব বাবার পরিচয় দেবার সঙ্গে সঙ্গে তার গুণ আর কর্তব্যেরও পরিচয় দিতে হবে। তো তার 32 রকমের যে গুণ আছে সেটাও বলতে হবে। तो बच्चे भूल जाते हैं कि बाप की महिमा कैसे सुनाए। पहले तो यह समझाना है कि वो सुप्रीम बाप है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तीनों को याद करना पड़े। बाबा বলছেন পরিচয় দিতে হবে, যে সে বাবার মতন কাজ করে, টিচারের কাজ করে, সতগুরু রূপেও কাজ করে। यूं तो याद शिव बाबा को ही करना है, तीनों रूप में यह तो पक्का करना पड़े। तो बाबा के विशेष কোন 3 সম্বন্ধে याद করব, बाबा रूपे, टीचर रूपे, गुरु रूपे। तुम बाप की महिमा को जानते हो तब तो करते हो। उन्होंने तो ऊंचे ते ऊंच बाप को ठीक कर भीतर में कह दिया। তাই না? শিব বাবার খুব খারাপ লাগে যখন মানুষেরা কোনো পাথরকে দেবতা বলে পুজো করে। অনেক জায়গায় আছে না, অনেক শক্তিপীঠও আছে, অনেক জায়গা আছে যেখানে শুধু প্রতিমা পাথর রূপে থাকে, পাথরের উপরে চোখ মুখ আঁকা থাকবে। তো বাবা বলছেন দেখো কোথায় কোথায় আমাকে না ঢুকিয়ে বসিয়ে দিল, কিন্তু সত্যি কি আমি সেখানে আছি? मनुष्य में भी कह देते, लेकिन मनुष्य तन में भी सदैव तो रह नहीं सकते।
বাবা বলছেন মানুষের শরীরেও কি সারাক্ষণ ভগবান থাকতে পারে? तो बाबा कहते मनुष्य में भी कह देते हैं, लेकिन मनुष्य तन में भी सदैव तो रह नहीं सकते, वो तो सिर्फ लोन लेते हैं, তাই না? কত মানুষ আত্মাগুলোকেও ঈশ্বরের জায়গা দিয়ে দেয়, বলে ঈশ্বর আছে এর মধ্যে। বাবা বলছেন মানুষ শরীরে আমি সারাক্ষণ থাকলে চারিদিক যাত্রা করব কি করে, কাজ করব কি করে, তাই না? মানুষ শরীরে থাকলে ধরো ভারতে আছে, তো আমেরিকা লন্ডনে ভক্ত যদি খোঁজে আর সে রয়েছে মানুষ শরীরে, তো পৌঁছাবে কি করে, তাই না? সে তো টিকিট কাটো, তারপরে যাও, টাইম হয়ে যাবে। তো বাবা বলছেন কি কি বলে দেয়। तो पहली बात पक्की करनी है कि बाप है सत्य, वही सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। तो बाबा बोलছেন প্রথম সত্য জ্ঞানকে বোঝো যে আত্মার বাবা কে আছে, আর সেই আত্মার বাবা এসে সত্যনারায়ণের কথা শোনাচ্ছে। नर से नारायण सत्य बाप ने बनाया, सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था। শিব বাবা বলছেন আমার কাজ হলো লক্ষ্মী নারায়ণের দুনিয়া স্থাপন করা, সত্যনারায়ণ বানানো, এই হলো শিব বাবার কাজ। वो कैसे बने, किसने बनाया, कब कथा सुनाई, कब राजयोग सिखाया, यह सब तुम अभी समझते हो। তো ভগবান কবে এলো, কিভাবে কাজ করলো, কিভাবে লক্ষ্মীনারায়ণের দুনিয়া স্থাপনা করলো, বাবা বলছেন বাচ্চারা এখন বুঝতে পেরেছে। और सब योग होता है मनुष्यों के साथ ऐसा होता नहीं जो मनुष्य का योग निराकार के साथ हो। वो भी परिचय से आजकल भलशिप से योग लगाते हैं, पूजा करते हैं, परंतु जानते उनको कोई नहीं, তাই না? কেউ যদি শিবকে ভক্তিও করে তো বুদ্ধিতে কোন চিত্র আসে? শিবলিঙ্গ আসে। তাহলে বুদ্ধি কার সঙ্গে যোগ করলো? পাথরের সঙ্গে। চৈতন্য আত্মার সঙ্গে তো কানেকশন হলো না, তো পাওয়ার ফ্লো কেমনভাবে আসবে, তাই না? যেখানে এনার্জি থাকবে সেখান থেকে তো এনার্জি ফ্লো হবে। পাথরের সঙ্গে, প্রতিমার সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে যোগ লাগালে এনার্জি কি করে ফ্লো হবে? সে তো নেই, তাই না? यह भी नहीं समझते कि प्रजापिता ब्रह्मा जरूर साकार दुनिया में होगा, मुंझे हुए हैं। समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा तो पहले पहले सतयुग में होना चाहिए। अगर सतयुग में प्रजापिता ब्रह्मा हो तो फिर सूक्ष्म बतन में क्यों दिखाया, अर्थ नहीं समझते। बोले ब्रह्मार मुखेर থেকে দেবী দেবতা বেরোলো, তো ব্রহ্মার মুখের থেকে দেবী দেবতা বেরোলো, ব্রহ্মা মুখের থেকে ব্রাহ্মণ বেরোলো, তো সে তো দুনিয়াতে আসবে, তবে তো এখানে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা মুখ্য বংশাবলী নাম পড়বে। সূক্ষ্ম বতনে বসে ব্রাহ্মণ রচনা করা, দেবী দেবতা রচনা করা কি করে সম্ভব? সেখানে তো কোনো মানুষই থাকে না, তো সেখানে ব্রাহ্মণ শূদ্র কোথায় থেকে আসলো? तो बाबा बोलছেন अर्थ नहीं समझते, यह साकार है कर्म बंधन में, वो सूक्ष्म है कर्मातीत। বাবা এখন বুঝিয়ে দিচ্ছেন সে ব্রহ্মা হলো যে ব্রাহ্মণ রচনা করলো, সে হলো কর্মবন্ধনওয়ালা ব্রহ্মা, আর যে সূক্ষ্মবতনে গেল সে হলো কর্মাতীত ব্রহ্মা, ফরিস্তা ব্রহ্মা। यह ज्ञान कोई में भी नहीं है, ज्ञान देने वाला एक बाप ही है। वो जब आकर ज्ञान दे तब तुम दूसरों को सुनाओ,
बाप का किसी को परिचय देना बहुत सहज है। अल्प घर ही पर ही समझाना है। यह सभी आत्माओं का बेहद का बाप है। किसी को परिचय देने में कोई तकलीफ नहीं, बहुत सहज है, परंतु निश्चय नहीं, प्रैक्टिस नहीं तो किसी को समझा नहीं सकते, তাই না? তো বাবার পরিচয় বোঝাতে কাদের অসুবিধা হয়? যাদের এক তো নিশ্চয় নেই যে ভগবানের কাজ চলছে, আর দ্বিতীয় প্র্যাকটিস নেই, তাই না? হয়তো নিশ্চয় হয়ে গেছে কিন্তু প্র্যাকটিস নেই, ভয় পেয়ে যায়, সংকোচ হয় যে আমি বললে কি রিয়েকশন করবে। तो बाबा बोलचन किसी को ज्ञान नहीं देते तो गोया अज्ञानी है, ज्ञान नहीं तो भक्ति है ना। देह अभिमान है, ज्ञान होगा ही देही अभिमानी में, তাই না? বাবা বলছেন যে জ্ঞান দিতে পারবে কে? যে দেহি অভিমানী হবে, যে আত্মিক স্থিতিতে থাকবে, সে থাকতে পারবে না। ভগবান বলেছে, শিব বাবা বলেছে, তো শিব বাবার পরিচয় দিতে হবে, তার নেশা থাকবে, তাই না? हम आत्मा हैं, हमारा बाप परम पिता परमात्मा, वही बाप टीचर सतगुरु भी है, प्रजापिता ब्रह्मा भी है ना। बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन भी बताया, तो अपना भी ऑक्यूपेशन बताया। শিব বাবা ব্রহ্মারও কর্তব্য বলে দিল যে ব্রহ্মা কি করে, কেমনভাবে করে, আর শিব বাবা নিজেরও কর্তব্য बुझिए दिलो। मनुष्य ने तो शिव और शंकर को मिलाकर एक कर दिया। कहते हैं शंकर ने आँख खोली तो विनाश हो गया। तो শিব শঙ্কর কোন আঁখ খুলল? তৃতীয় নেত্র খুলল সবাইর, তারপরে বিনাশ হলো। কিসের বিনাশ হলো? নিজের ভিতরের বিকর্মের বিনাশ হলো। अब विनाश तो बम से, नेचुरल कैलेमिटीज से होता है। शिव शंकर महादेव कहते हैं यह चित्र कोई यथार्थ नहीं, यह सब भक्ति मार्ग के चित्र हैं, वहाँ ऐसी कोई बात नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा भी देहधारी है, कितने ढेर बच्चे हैं, तो यह सब चित्र पूजा के लिए हैं। बाप ने समझाया है, यह व्यक्त वो अव्यक्त, जब अव्यक्त बने हैं तो फरिश्ता हो जाते हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन दोनों हैं जरूर, सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं। बाप ने समझाया है, प्रजापिता ब्रह्मा जो मनुष्य है वही फरिश्ता बनता है। तो ब्रह्मा কর্মবন্ধনওয়ালা মানুষ ছিল, কর্মাতীত হবার পরে সে সূক্ষ্মবতনবাসী फरिश्ता হলো। फिर राजाई का भी उसमें दिखाया, फिर यह राज्य करेंगे। सूक्ष्म वतन के चित्र ना हो तो समझाने में मुश्किलात हो। वास्तव में विष्णु का चतुर्भुज रूप भी है नहीं, यह है भक्ति मार्ग के चित्र। बाप समझाते हैं आत्मा को ही पतित से पावन बनना है। तो विष्णुर चार हाथे शंख चक्र गदा पद्म। শিব বাবা বলছেন এই চিত্র হলো ভক্তি মার্গের চিত্র, তাই না? যেটা বিষ্ণুর গুণ আছে, লক্ষ্মীনারায়ণের গুণ আছে, ধারণা আছে, সেটাকে অস্ত্ররূপে দেখালো। पवित्र बनकर चली जाएगी अपने धाम। आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती हैं, साकारी हैं यहाँ। बाकी सूक्ष्म वतन की कोई मुख्य कहानी है नहीं। सूक्ष्म वतन का राज भी बाप अभी समझाते हैं। तो मूल वतन सूक्ष्म वतन, फिर है स्थूल वतन, তাই না? লোকেরা বলে দেয় না 3 লোক আছে, স্বর্গ মর্ত পাতাল। এবার স্বর্গ তো দেখিয়ে দিল যে আকাশে দেবী দেবতা থাকে,
মর্ত দেখিয়ে দিল যে পৃথিবী মৃত্যুলোক, এবার পাতাল কোথায় দেখাবে? তো বললো মাটির তলায় দুনিয়া আছে। তো বৈজ্ঞানিকরা কি বললো? মাটির তলায় তো লাভা আছে, তাই না? সেখানে তো কোনো লোকের বসবাস নেই, অক্সিজেনও নেই। তো पहले सबको बाप का परिचय देना है। তো বাবা এখন বুঝিয়ে দিল, প্রথম হলো মূল বতন, পরম ধাম, সূক্ষ্ম বতন, স্থূল বতন। भक्ति मार्ग में भी बाबा को हे भगवान हे प्रभु कहते हैं, सिर्फ जानते नहीं हमेशा कहते हैं शिव परमात्माए नमः। शिव देवता कभी नहीं कहेंगे, शंकर देवताए नमः बोले, ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शंकर देवताए नमः, किंतु शिव देवताए नमः कखनो बोले ना। तो शिव को परमपिता परमात्मा कहते हैं, शिव देवता कभी नहीं कहेंगे, शिव परमात्मा कहेंगे। उनको फिर सर्वव्यापी थोड़े कहा जाता है। पतितों को पावन बनाने का कर्तव्य करना है, तो क्या भीतर ठिक्कर में जाकर करेंगे? बाबा बोलছেন আমি পাথরে এসে কি করব? পাথর কি কাউকে পাবন বানাতে পারবে? তো বাবা বলছেন পাথরের ভিতরে আমার প্রবেশতা কোনো দিন হবে না, কিন্তু কত মন্দিরে দেখো পাথর রূপী ভগবান বসে আছে, তাই না? इसको ही घोर अंधियारा कहा जाता है, यह भी ड्रामा में नोंद है। বাবা বলছেন পাথরের মধ্যে ভগবান বলে দেওয়া এটাই সবচেয়ে বড় অন্ধকার। বাবা বলছেন সবচেয়ে বড় অজ্ঞান অন্ধকার, কিন্তু এটাও ड्रामार पार्ट আছে। बाप आकर समझाते हैं, यदा यदा ही किसकी ग्लानि, वो लोग तो श्लोक सुनाकर फिर अर्थ सुनाते हैं। यह तो तुम बच्चों को वहाँ जाकर देखना चाहिए, बोलना चाहिए कि हम इनका अर्थ समझाते हैं, তাই না? লোকেরা গীতা যজ্ঞ করে, গীতার শ্লোক পড়ে, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, তাই না? পুরো শ্লোক পড়বে, দিয়ে আগুনে স্বাহা করে দেবে। না বুঝলো কিছু, না বোঝালো কিছু, না পালন করলো কিছু। তো বাবা বলছেন, বাবা বলো গিয়ে ওদেরকে যে এই শ্লোকগুলোর মানে আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। फिर फट से बैठ सुनाना चाहिए, ऐसे थोड़े समझेंगे कि यह बीके है, भल सफ़ेद ड्रेस है परंतु छापा थोड़े लगा हुआ है। तुम कहाँ भी जाकर सुन सकते हो और कह सकते हो, इसका अर्थ तो बताओ, তাই না? কোথায় গীতা যজ্ঞ হচ্ছে, কেউ গীতার আলোচনা করছে, তো গিয়ে বলো যে এর অর্থ কি বলো তো। পারবে তো না বোঝাতে, তো বলো এবার আমি যা শুনেছি একটু বলি, দিয়ে বোঝাও। तो बाबा बोलचन देखो वो क्या सुनाते हैं, बाकी यह इतने सब चित्र तो डिटेल समझने के हैं, अथाह ज्ञान है। सागर को स्याही बनाओ तो भी अंत नहीं। फिर सेकंड की बात सुनाई, श्री बाप का परिचय देना, वही बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है, हम सभी उनके बच्चे ब्रदर्स हैं। বাবা বলছেন সবাইকে জানাও যে বেহদের বাবা, সব আত্মাদের বাবা হলো শিব বাবা, আর আমরা সব ব্রাদার্স, सब आत्मा आत्मा भाई। तो हमको भी जरूर स्वर्ग का राज्य होना चाहिए, परंतु सबको तो मिल न सके। बाप आते हैं भारत में और भारतवासी ही स्वर्गवासी बनते हैं, दूसरे तो आते ही पीछे हैं। यह तो बहुत सहज है, परंतु समझते नहीं हैं। बाबा को तो वंडर लगता है। एक दिन गणिकाएँ आदि भी आकर सुनेंगी, पिछाड़ी में आने वाले तीखे हो जाएंगे, তাই না? যারা এখন
বাবার জ্ঞান নিতে চাইছে না। কিন্তু পরে যখন ওরা আসবে, বাবা বলছেন ওরা পুরনোগুলোর থেকেও ফাস্ট গতিতে যাবে, তাই না? তো বাবা বলছেন, এই জন্যে গতকালও বাবা বলল না যে কারোর জন্যে এটা বলো না যে এ পরিবর্তন হবে না বা এ জীবনে কোনো দিন শুধরাবে না, এরকম অভিশাপ দিও না, তাই না? ও যখন আসবে দেখবে তোমাদের থেকে ছাড়িয়ে আগে চলে যাবে, তাই না? তোমার থেকেও বেশি পুরুষার্থ সে করে নেবে। तो बाबा बोलছেন वहाँ भी कोई जाकर सर्विस कर सकते हैं, बहुतों को लज्जा आती है, देह अभिमान बहुत है, তাই না? যারা বাবার সেবা করে না, বাবা কমপ্লেন করছেন, যাদের সেবা করতে লজ্জা করে তার মানে এখনো প্রচুর দেহ অভিমান আছে, তাই না? बाबा कहते हैं वेश्याओं को भी समझाना है, भारत का नाम भी उन्होंने गिराया है, इसमें मुख्य चाहिए योग बल, बिल्कुल पतित हैं, पावन होने के लिए याद की यात्रा चाहिए, अभी वो याद का बल कुछ कम है, किसमें ज्ञान है तो फिर याद कम है। কেন বাবা বলছে যত পাপি তাপি মানুষগুলোকে বোঝাতে গেলে ইয়াদ বল চাই, যোগের বল চাই। কেন বাবা বলছে? কেননা দেখা গেল আমি কাউকে বোঝাতে গেলাম আর ওরই প্রভাবে, ওরই নেগেটিভিটির প্রভাব এত পড়ে গেল যে আমার শক্তি আর সেখানে প্রভাবিত হয়ে গেল, তাহলে কি লাভ হবে, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন যে সেবাও ভালো, সাকসেস কি হতে পারবে, যে বাবার ইয়াদে পাক্কা থাকবে। নাহলে দেখা গেল বুঝাতে গেল আর উল্টো সে এমন বুঝিয়ে দিল যে নিজেরই মাথা নেগেটিভ হয়ে গেল, তাই না? তো মহাবীর আত্মা চাই যে আমার প্রভাব পড়বে, ওই দিকের প্রভাব আসবে না। डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, इनमें जब पास हों तब गणिकाओं का उद्धार कर सके, अच्छी अच्छी अनुभवी माताएं जाकर समझाएं, कन्याओं को तो अनुभव नहीं, माताएं समझा सकती हैं, তাই না? কেন বাবা বলে কেন দিদিরা যায় না বোঝাতে, কেন মাতা ভাইদেরকে বলে, কেন ওরা গৃহস্থী আছে। কোনো গৃহস্থী কখনো সাদা বস্ত্রধারী মতন হতে চাইবে না, তাই না? সে কি চাইবে যে কালার ড্রেসে থাকে, গৃহস্থীতে থাকে, তাও সুখ শান্তি অনুভব করে, তাহলে আমি যাব, তাই না? তো বাবা বলছে যে কন্যাদের দ্বারা প্রভাবিত হবে না। কার দ্বারা? কন্যা যদি কেউ বোঝায় তো কি বলবে? বলবে তুমি তো কোনো অনুভবই না, সংসারে কি দুঃখ আসে তুমি জানো? তুমি কি বুঝেছো কিছু, তাই না? কিন্তু মাতারা বোঝালে কি বলবে? বলবে না কিছু পেয়েছে, তাই না? तो बाप कहते हैं पवित्र बनो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे, दुनिया ही शिवालय बन जाएगी, सतयुग को शिवालय कहा जाता है, वहाँ अथाह सुख है, उन्हों को भी ऐसे समझाओ कि बाप कहते हैं अब प्रतिज्ञा करो पवित्र बनने की, ऐसे पतितों को पावन बनाने की तलवार बहुत तीखी चाहिए। तो দেবীদের হাতে কোন তলবার থাকে? জ্ঞান খड्ग, জ্ঞান তলবার, আর সেটাতে ধার হবা চাই, যাকে বোঝাবে সে একদম ফ্ল্যাট হয়ে যাবা চাই, তাই না? ও তো ধারওয়ালা তলবারই হবা চাই। इसमें शायद अभी देरी है, তো সেই ধার কোন আধারে হবে? ইয়াদ আর সেবা যখন জয়েন্ট হবে, মানে যোগ বলও থাকবে আর জ্ঞানও শোনানো হবে, তবে জহর হবে, মানে ধার হবে, তবে সেটা
ডাইরেক্ট হিট করবে। তো বাবা বলছেন, तो तलवार बहुत तीखी चाहिए, इसमें शायद अभी देरी है। তো বাবা বলছেন বাবার বাচ্চাদের তলবারিতে এখনো সেই যোগ বলের ধার এখনো আসেনি। समझाने में भी नंबरवार हैं, सेंटर्स पर रहते हैं, बाबा जानते हैं सब एक रस नहीं है। सर्विस पर जो जाते हैं उनमें रात दिन का फर्क है। तो पहले जब किसी को समझाओ तो बाप का ही परिचय दो, बाप की ही महिमा करो। इतने गुण सिवाय बाप के और किसी के हो नहीं सकते, वही गुणवान बनाते हैं। बाप ही सतयुग की स्थापना करते हैं। তাই না? সবাই ছোটবেলায় যখন প্রথমবার মা সরস্বতীর পুজো, গণেশ পুজোতে যায়, তাই না? তো বাচ্চাকে মারা শিখিয়ে দেয় না, গিয়ে চাইবি, কি চাইবি? জ্ঞান দাও, বুদ্ধি দাও, গুণ দাও, শক্তি দাও, তাই না? তো চারটে জিনিসই তো প্রাপ্তি করতে চায় ভগবানের থেকে। তো ভগবান এসে জ্ঞান দিচ্ছে, বুদ্ধি দিচ্ছে, তাই না? কত সুন্দর সুন্দর অব্যক্তবাণীগুলোতে বাবা বুদ্ধি দেয়, যেটা কেউ ভাবতেও পারে না। তো বুদ্ধিও দিচ্ছে, গুণও ধারণ করাচ্ছে ভগবান, আর শক্তিও প্রদান করছে, যাতে সব পরিস্থিতিতে বিজয়ী হতে পারি। तो अभी यह है संगम युग, जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। কি বানাচ্ছে বাবা? পুরুষোত্তম। পুরুষ মানে আত্মা, উত্তম মানে উত্তম আত্মা তৈরি হচ্ছে। বলে না মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ মর্যাদা পুরুষোত্তম। तुम आत्माओं को बैठ समझाएंगे, यह तो समझाते हो आत्मा का ही शरीर है। कहाँ तक कोई समझते हैं, यह शक्ल से मालूम पड़ता है। कोई मूडी होते हैं तो सारी शक्ल बदल जाती है। आत्मा समझ बैठेंगे तो शक्ल भी अच्छी रहेगी। बाबा बोलছেন मूड খারাপ হবে তো চেহারাও বদলে যাবে। आत्मा মনে করে থাকবো तो चेहरा खुशनुमा থাকবে। तो यह भी प्रैक्टिस होती है। घर गृहस्थ में रहने वाले इतने उछल नहीं सकते, क्योंकि गोरख धंधा लगा पड़ा है। তাই না? গৃহস্থিতে কত রকমের আপ ডাউন পরিস্থিতি আসে, কেননা প্রবৃত্তি মার্গ না। প্রবৃত্তি মানা পরবৃত্তি, মানে অন্যদের ইচ্ছা নিয়ে চলতে হয়। এবার অন্যদের ইচ্ছা সবসময় তো শতগুণী হবে না, কেউ তামসিক হবে, কেউ রাজসিক হবে, তাই না? কে তম প্রধানও হবে, কেউ মদ খেয়ে এসে ঝগড়া লড়াই করবে, তো তম প্রধান আত্মাও হবে। কে কত রকম আত্মা হবে, সবাইকে নিয়েই তো সংসার। তো বাবা বলছেন একটু গৃহস্থিতে আপ ডাউন তো থাকে। पूरा अभ्यास करें, तब चलते फिरते उठते बैठते पक्के हों। তখন মাইন্ড ডাইভার্ট হয়ে যায়। বাবা বলছেন খুব প্র্যাকটিস চাই গৃহস্থিতে। ওই জন্যে বাবা একবার অব্যক্তবাণীতে বলেছিলেন যে যারা সেন্টারে থাকে, সমর্পিত থাকে, তাদেরকে 30 আনলে পাস মার্ক, আর যারা গৃহস্থিতে থাকে তাদেরকে বাবা 25% গ্রেস মার্ক দেয়। তুমি 5 আনলেই পাস মার্ক। তুমি যদি 3 পর্যন্ত পৌঁছাও, বাবা তোমাকে শতযুগ গিফট দিয়ে দেয়। কিন্তু যে সেন্টারে থাকে তাকে 100 আনতে হবে, তাই না? কেননা বাবা বুঝে প্রবৃত্তি মার্গে থাকে, অনেক ঝামেলা তো আসে। तो पूरा अभ्यास करें, तब चलते फिरते उठते बैठते पक्के हो। तो গৃহস্থিতেও কেমন অভ্যাস করতে হবে? উঠতে बैठते চলতে ফিরতে, তাই না? বারবার আত্মা प्रैक्टिस করতে হবে। याद से ही तुम पावन बनते हो,
आत्मा जितना योग में रहती उतना पावन बनती। सतयुग में तुम सतो प्रधान थे तो बहुत खुश थे, अभी संगम पर तुम हंसते बहलते रहते हो। तो बाबा बोलছেন সঙ্গম যুগেও সত্যযুগের মতন অবস্থায় যাতে থাকতে পারি, एकदम खुशी खुशी खुशनुमा। बेहद का बाप मिला, बाकी क्या चाहिए, बाप पर तो कुर्बान होना है। साहूकार कोई मुश्किल निकलते हैं, गरीबों को ही मिलता है। ड्रामा ऐसा बना हुआ है, धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहेंगे। कोटों में कोई विजय माला का दाना बनते हैं, बाकी प्रजा तो बननी है नंबरवार। कितने ढेर बन जाएंगे, साहूकार गरीब सब होंगे। यह पूरी राजधानी स्थापना हो रही है, बाकी सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। तो बाप समझाते हैं बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं। तो কি বলছেন বাবা, বাচ্চাদেরকে দৈবী গুণও ধারণ করতে হবে। তো আজকে কি জিজ্ঞাসা করব নিজেকে, যে গুলদস্তা রেডি হয়েছে, 8টা ফুলের গুলদস্তা বাবাকে গিফট দিতে হবে। তো ভগবানকে ফুল চড়াতে হয়। যখন ভক্তরা দেবী দেবতাদের অঞ্জলি দেয় তখন গুণগান করে আর ফুল ছিটায়। তো সেই যোগ্য হতে হবে আর ভগবানের কাছে গুণের গুলদস্তা ভেট করতে হবে। তো বাবা বলছেন তার উপরে আজকে কাজ করো। तुम्हारा खान पान भी अच्छा चाहिए। तुम्हें कभी यह आस नहीं रखनी है कि मैं फलानी चीज़ खाऊं, यह आशाएं यहाँ होती है। তাই না, বাবা বলছেন সত্যযুগের দেবী দেবতার কখনো কোনো ইচ্ছে থাকবে না, কোনো আশা থাকবে না এটা খাবো ওটা খাবো, তাই না? কেন, ওরা খিদেটাই তো অনুভব করে না। তো বাবা বলছেন এই সব ইচ্ছাগুলো এখানে জ্বালায় কলিযুগে। बाबा के बड़े बड़े वानप्रस्थियों के आश्रम देखे हुए हैं, बड़ी शांति से रहते हैं। यहाँ तो यह बेहद की बातें सब बाप समझाते हैं। वेश्याएं गणिकाएं भी ऐसी ऐसी आएंगी जो तुमसे भी तीखी हो जाएंगी। কি বলল বাবা, সবচেয়ে পাপি তাপি আত্মাও সেও এসে এত যোগ লাগাবে নিজের পাপ ধুয়ে সে তোমার থেকেও ফাস্ট হয়ে যাবে। তো বাবা বলছেন কত প্র্যাকটিস করা দরকার। बड़े फर्स्ट क्लास गीत गाएंगी जो सुनते ही खुशी का पारा चढ़ जाएगा। এত নেশাতে ওরা থাকবে, গান বানাবে, তাই না? আগে তো বাবার বাড়িতে গান ছিল কোথায়? সব ফিল্মের গানগুলোই তো সাকার মুরলিতে বাজানো হতো। সেইগুলোই মুখস্থ করে যখন বাবা আসতো সাকার ব্রহ্মা বাবার মধ্যে, তখন সাকার মুরলির যে ফিল্মের গান সেগুলো গান করে বাচ্চারা বাবাকে ওয়েলকাম জানাতো। এখন তো বাবার বাড়িতে হাজার হাজার গান, কত গান, সব ভাষাতে গান, विदेशियों गान, কত রকম গান। जब ऐसे गिरे हुए को तुम समझा कर श्रेष्ठ बनाओ तब तुम्हारा नाम भी बहुत ऊंचा होगा। कहेंगे यह तो वेश्याओं को भी इतना ऊंच बनाती हैं। खुद ही कहेंगे हम शूद्र थे अब ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता क्षत्रिय बनेंगे। बाबा हरेक को समझ सकते हैं। कि यह कुछ उन्नति को पाएंगे व नहीं, पिछाड़ी में आने वाले उनसे आगे चढ़ जाएंगे। তাই না, বাবা বারবার বলছেন যারা পরে আসবে ওরা কি করবে, খুব ফাস্ট গতিতে যাবে, ওরা এত জোরে দৌড়াবে পুরনোদের থেকেও আগে চলে যাবে।
आगे चलकर तुम सब देखेंगे। बाबा बोलছেন এইগুলো তুমি দেখবে, अब भी देख रहे हो। नए बच्चे सर्विस में कितने उछलते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, पतितों को पावन बनाने की सेवा कर। पतितों को पावन बनाने की सेवा कर। गणिकाओं वेश्याओं को ज्ञान दो। गणिकाओं वेश्याओं को ज्ञान दो। गिरे हुए को उठाओ। गिरे हुए को उठाओ। उनका उद्धार करो। उनका उद्धार करो। तब नाम वाला हो। तब नाम वाला हो। किंतु बाबा कंडिशनও দিয়েছেন, এই সব সেবা করার আগে যোগ বলে পাক্কা হতে হবে, তাই না? दूसरा, स्वयं की दृष्टि को पवित्र बनाने के लिए, स्वयं की दृष्टि को पवित्र बनाने के लिए चलते फिरते अभ्यास करो। चलते फिरते अभ्यास करो कि हम आत्मा हैं, कि हम आत्मा हैं। आत्मा से बात करते हैं। आत्मा से बात करते हैं। बाप की याद में रहो। बाप की याद में रहो तो पावन बन जाएंगे। बाप की याद में रहो तो पावन बन जाएंगे। वरदान। अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा, अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने और कराने वाले, संतुष्टता का अनुभव करने और कराने वाले संतुष्ट मनी भव। संतुष्ट मनी भव। अपने अनादि और आदि स्वरूप को, अपने अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति में लाओ। अपने अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति में लाओ और उसी स्मृति स्वरूप में, और उसी स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ। और उसी स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ तो स्वयं भी
स्वयं से संतुष्ट रहेंगे तो स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट रहेंगे और औरों को भी संतुष्टता की और औरों को भी संतुष्टता की विशेषता का और औरों को भी संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करा सकेंगे और औरों को भी संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करा सकेंगे। असंतुष्टता का कारण होता है अप्राप्ति। असंतुष्टता का कारण होता है अप्राप्ति। आपका स्लोगन है पाना था वो पा लिया। पाना था वो पा लिया। बाप का बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। बाप का बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। ऐसी अधिकारी आत्माएं सदा भरपूर संतुष्ट मनी होंगे। ऐसी अधिकारी आत्माएं सदा भरपूर संतुष्ट मनी होंगे। तो बाबा बोलছেন নিজের অনাদি মানা অবিনাশী স্বরূপ পরম ধামে আত্মার স্বরূপ, এটা হলো অনাদি অবিনাশী স্বরূপ। আর আদি স্বরূপ হলো সত্যযুগের আদি দেবী দেবতা স্বরূপ। তো বাবা বলছেন পরম ধামের আত্মা স্বরূপ, সেও সম্পূর্ণ অবস্থা, আর সত্যযুগের দেবদেবী স্বরূপ, সেও সর্বপ্রাপ্তি স্বরূপ অবস্থা। তো বাবা বলছেন এই দুটো অবস্থা স্মৃতিতে থাকলে অটোমেটিক আত্মা বাচ্চা সন্তুষ্ট মনি হয়ে যাবে, তাই না? তো বাবা বলছেন সন্তুষ্ট মনি। বাবা বলছেন সন্তুষ্টতা কেন আসে না? যখন কোনো কিছুর অভাব অনুভব হয় বা কোনো কিছু চাহিদা থাকে, তাই না? কোনো অপ্রাপ্তির আভাস থাকে। তো বাবা বলছেন যে নিজেকে ভরপুর আত্মা মনে করবে তার কোনো অপ্রাপ্তির আভাসই থাকবে না, তাই না? এমনি বাবার বাচ্চা যখন জ্ঞানে যত পাক্কা হতে থাকে ওর প্রয়োজন এমনিই পুরো হয়ে যায়। তাকে কোনো কিছুর জন্যে অত মেহনত করা দরকার পড়ে না, অল্প পরিশ্রমে প্রচুর পায়। এই জন্যে বাবা বলে যেটা সহজ সুলভ তুমি পাচ্ছ সেটাতে সন্তুষ্ট থাকো। এমনি বাবা স্লোগান দিয়েছে না যে সহজ মিলে সো दूध बराबर, मांग लिया तो पानी बराबर और छीन लिया तो खून बराबर, তাই না? তো যেটা সহজ সুলভ আমার মেহনতের ফল
আমি পাচ্ছি সেটাতে সন্তুষ্ট থাকো। বাকি যে লোকের কাছে হাত পাততে হবে অত দূর যেন আমাকে যেতে না হয়, তাই না? কারো আশ্রয়ে আমাকে মেহনত করতে হবে অত দূর যেন আমার ভিতরে চাহিদা না থাকে। আর ছিন লিয়া এ তো অসুরের কাজ, মানে কারোর থেকে জোর জবরদস্তি নেব, এ তো আসুরি প্রবৃত্তি, তাই না? তো যেটাই সহজ সুলভ মেহনতের আধারে পাচ্ছি সেটাতে সন্তুষ্ট। তো বাবা বলছেন এসি অধিকারী আত্মা সদা ভরপুর থাকবে, সন্তুষ্ট মনি থাকবে। स्लोगन, बाप समान बनने के लिए, बाप समान बनने के लिए समझना, चाहना और करना। बाप समान बनने के लिए समझना, चाहना और करना, इन तीनों की समानता हो, इन तीनों की समानता हो। তো কখন বাপ সমান হব? যখন বাবার কথাগুলোকে বুঝতে পারবো, সমঝ আসবে, বুদ্ধি আসবে, বুঝতে পারবো, তারপরে সেটা লক্ষ্য রাখবো, তারপরে সেই লক্ষ্যর পিছনে মেহনত করে ধারণ করব। তো বাবা বলছেন তিনটে, মানে বুদ্ধিতে বোঝা, লক্ষ্য রাখা আর মেহনত করা, প্র্যাকটিস করা, ধারণ করা, তিনটের মধ্যে যখন সমানতা এসে যাবে, যা আজকে বাবা বুঝিয়েছে সেটা বুঝেও গেলাম, একদম দৃঢ় সংকল্পও করলাম, লক্ষ্য রাখলাম যে এর উপরে আজকে আমি অ্যাটেনশন দেবই, আর অ্যাটেনশন দিলামও, তবে এই প্র্যাকটিস যদি থাকে তো সহজে বাপ সমান হতে পারবে। যোগের জন্য স্থিতি অব্যক্ত সাইলেন্স, সারাদিন মৌন, মনেরও মৌন, মুখেরও মৌন, আর ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতিতে থাকবো, আত্মাও লাইট আর देह लाइटेर शरीर। वरदानी रूप से सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प धारण करो। तो बाबा बोलছেন फरिश्ता स्वरूप वरदानी होবার জন্যে প্রথমে নিজের সংকল্পের শুদ্ধি চাই। কেননা বাবা আগেও বলেছে যার মনে ব্যর্থ সংকল্প চলে তার মনসা সেবা, বা যার বচনে ব্যর্থ চলে তার बोल বরদানি बोल হবে না। তো বরদানি কখন হব? যখন মন আর বচন থেকে ব্যর্থ সমাপ্ত হবে। तो सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहो। तो आज के মনের উপরে অ্যাটেনশন, যে মনে সারা দিন শুদ্ধ সংকল্প চলছে। তো এমনি তো গতকালও বাবা দিয়েছে না হোমওয়ার্ক, যে ব্যর্থকে সমাপ্ত করতে হবে। और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाओ। आपकी यह डीप साइलेंस स्थिति वायुमंडल का परिवर्तन कर देगी। तो যখন মনের অন্তর ভিতর একদম শান্ত হয়ে যাবে, দুনিয়ার প্রতি কোনো ব্যর্থ চলবে না, তখন তোমার প্রভাব চারিদিকে পাওয়ারফুল হবে। और आप स्वयं को डबल लाइट फरिश्ता অনুভব करेंगे। তাই দাদিরা কি করতো? একদম স্থিতি
সূক্ষ্মবতনে ফরিস্তা হয়ে থাকতো বাপ দাদার কাছে, তাই না? যাতে না ব্যর্থ চলবে, না ভাইব্রেশন আপ ডাউন হবে, একদম পাওয়ারফুল ভাইব্রেশন থাকবে। কেননা আছি তো বাপ দাদার কাছে লাইট মাইটের মধ্যে, তাই না? তো সারাদিন পাওয়ারফুল স্টেজ। আচ্ছা, ওম শান্তি। চলো বাবার